वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। जेके स्टडी सेंटर रे आपण मानकु स्वागत। आज आम +3 4th सेमिस्टर अष्टम पत्र ओडिया लोक संस्कृति और लोक साहित्य विषय आलोचना करिबा। तार प्रथम यूनिट होर लोक साहित्य और लोक संस्कृतिर स्वरूप प्रकार भेद और विभिन्न दिग ए विषय आम आलोचना करिबा। तो प्रथम आम संस्कृतिर परिभाषा और लोक शब्दर अर्थ को आम प्रथम आलोचना करिबा। संस्कृतिर परिभाषा और लोक शब्दर अर्थ साहित्य कौनसी क्षेत्र रे बा कौनसी जुगरे जनजीवन ठारू पृथक होई भिन्न सरणी रे गति करी नाही। हमर साहित्य कौनसी क्षेत्र रे बा कौनसी जुगरे प्रत्येक जुगरे हमर ही साहित्य रचित होइछि ता मौखिक आकार रोची कि लिखित जेकोसी प्रकार मध्य साहित्यर समस्त जुगरे रचित होइछि ता जनजीवन ठारू कौनसी प्रकार पृथक होई रही पारि नाही बा गति करी नाही। जेतेबेले जणे अशिक्षित से निजर किसी खुशी हेले से किसी गीत गाई देउछि किंबा से किसी ढग ढमाली कहूँ अनेक से भली अनेक रही। तो सही सबू जड़े मूर्ख होते ता पार्टी से साहित्यटा मौखिक आकार बाहरी जाए। तेणु आम कहे साहित्य कौन क्षेत्र में कौन जुगरे जनजीवन ठार पृथक हो भिन्न श्रेणी में गति करी नाही। जीवन सहित यार संपर्क अविच्छेद्य जिते दिन पर्यटन मनीष मैंने रही जीवन थी से दिन पर्यटन यार संपर्क अविच्छेद्य आम साहित्य सहित मनीषर जीवन सहित तार संस्कृति क्यों आबहमान काल जड़ित हो रही आसी आमर मनीषर जीवन सहित ताहार से संस्कृति क्यों आबहमान काल जड़ित हो रही तार ये संस्कृति चालीचलणी प्रथा संप्रदाय इत्यादि जो विश्वास नीति नियम विधि विधान सब रही क्यों आबहमान काल ता सहित जोड़ी हो रही आसी। ये जो आमर केते गुड़िए संस्कार रही पूजा पद्धति इत्यादि आम गुरुजन मान नमस्कार करवा जो संस्कृति आम रही आम ओडिया संस्कृति ओडिशा ओडियावासी संस्कृति से सब संस्कृति क्यों काल जड़ित हो रही आम जानी ना। तो साहित्य ही आमर मानव भावावेगर कलात्मक बाह्य परिप्रकाश संस्कृति हेब तार अंतरात्मा। यह गोटे आमर प्रश्न आसी साहित्य मानव भावावेगर कलात्मक बाह्य परिप्रकाश संस्कृति तार कौन हेब। तो संस्कृति हेब तार अंतरात्मा। गोटे शरीर हेले अन्यटी हेब तार आत्मा। गोटे आमर शरीर हेले अन्यटी हेब तार आत्मा। यह संस्कृतिर इंग्राजी शब्द होछि आमर कल्चर। संस्कृतिर इंग्राजी शब्द होछि कल्चर एवं यही कल्चर संपर्क में मत व्यक्त करने को आमर E.B. टाइलर कहते जे कल्चर और सिविलाइजेशन टेक्स इन इट्स वाइड एथनोग्राफिक सेंस इज दैट कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड्स नॉलेज बिलीफ आर्ट मोरल्स law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of the society। यार ये अर्थ ये जेकोसी गोटे समाजर नीति नियम परंपरा नैतिकता ज्ञान विश्वास आदि समस्त विषय यही आमर कल्चर व संस्कृतिर अंगीभूत हो पारे। क्यों विषय आमर जेकोसी गोटे समाजर नीति नियम परंपरा नैतिकता ज्ञान विश्वास आदि समस्त विषय यार कहले आमर ये संस्कृतिर अंगीभूत हो पारिबो। पुणी यही संस्कृति सामाजिक मान
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାର୍ଜିତ କରେ। ଏ ସଂସ୍କୃତି ପୁଣି କ'ଣ କରେ? ଆମର ସାମାଜିକ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାର୍ଜିତ କରେ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିବା ମୋହନୀୟ ଗୁଣରାଜିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପୁଣି ଆମର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣକୁ ବୁଝିବା ଯେ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ପୁଣି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଏହା ସାମାଜିକ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାର୍ଜିତ କରେ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିବା ମାନବିକ ମୋହନୀୟ ଗୁଣରାଜିକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି କୌଣସି ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସେହିପରି ଆମର କୌଣସି ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହାଗଲା ବେଳେ ସେହି ଦେଶର ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା ଓ ବୌଦ୍ଧିକତା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ସମୃଦ୍ଧି କଥା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେ ଦେଶର ଅଗଣିତ ନରନାରୀକୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଚଳଣିର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର 3ଟି ଡେଫିନେସନ୍ ପାଇଲା। ଏବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ, ପରମ୍ପରା, ନୈତିକତା, ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି କହିପାରିବା। ପୁଣି ଆମେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସାମାଜିକ ମନରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାର୍ଜିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିବାର ମାନବିକ ମୋହନୀୟ ଗୁଣରାଜିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ସେହି ଦେଶର ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା ଓ ବୌଦ୍ଧିକତା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ସେହି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ସମୃଦ୍ଧି କଥା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେ ଦେଶର ଅଗଣିତ ନରନାରୀଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଚଳଣିର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ଦେଶର ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ କଳା। ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦିର କଳା ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଜଣଙ୍କର କଳା ରହିଛି, କି ନାଚିବାର କଳା ରହିଛି, କି କୌଣସି ଗୋଟେ କାଠ ତିଆରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାର ତା'ର ଗୋଟେ କଳା, କି ବଢ଼େଇ, ଏସବୁ ସେ ଗୋଟେ କଳା। ବୌଦ୍ଧିକତା ଏହା ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯାହା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବିକାଶଟା ତାହା ସେହି ଦେଶର ନରନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଚଳଣିର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା ଏସବୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ବଢ଼େଇ କାଠ କାମ କରିବାର ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାଠ କାମ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କଳା। ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାର, ସେଇଟା ଜଣଙ୍କର କଳା, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବ କିମ୍ବା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆମର ମନ୍ଦିର କଳା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଓ ଚଳଣିର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ତ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ସେ ଦେଶର ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, ବୌଦ୍ଧିକତା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବାର ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯଦି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଚାଲିଚଳନ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିବା ତ ଆମର ଏହି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଚାଲିଚଳନକୁ ଆମେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କହିଥାଉ। ବା ଯାହାକି ଆମର ଆଚାର ବିଚାର, ବିଶ୍ୱାସବୋଧ, ନ୍ୟାୟ ନୀତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆମର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆମେ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟର ନୀତି ନିୟମ, ପରମ୍ପରା, ନୈତିକତା, ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ପୁଣି ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ କରେ? ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସାମାଜିକ ମନରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାର୍ଜିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ମୋହନୀୟ ଗୁଣରାଜିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ବା ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ସେହି ଦେଶର ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, ବୌଦ୍ଧିକତା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ସମୃଦ୍ଧି କଥା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚଳଣିର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବା ନରନାରୀଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ।
तो ए समस्त विषय यदि आम देखा ताहले लोक संस्कृति कहले लोक मान मध्य प्रचलित समस्त चालीचलन आचार विचार विश्वासबोध न्याय नीति तथा अन्य समस्त सामाजिक गुणगुड़िक यार अंतर्भुक्त। तो संस्कृति एक संपत्ति नुहे, तेणु संस्कृति एक संपत्ति नुहे, ताहा एक जीवन। तेणु संस्कृति एक संपत्ति नुहे, ताहा एक जीवन। संस्कृति जीवनर भूमि हो रही है और जीवनर अंतर आकाश रे एक जलवायु परी हो रही है। पुणी संस्कृति सही जीवन एक विफलतार संभावना रूपे जीवनर जावतीय प्रयास एवं प्रेरणा मध्य समाविष्ट भी होता है। तो आम संस्कृति कहले आम जानीपारा जे आमर संस्कृति कहले आम जानीपारा जे आमर अच्छी जे नीति नियम परंपरा नैतिकता ज्ञान विश्वास आदि सब हूँ आम संस्कृति। तो यही संस्कृति आमर जीवन भूमि हो रही है। तो यही सबू आमर जीवन भूमि भाव में रही था और यह जीवन अंतर आकाश एक जलवायु परी रही है। एवं यही संस्कृति यह एक संपत्ति नुहे, ताहा एक जीवन। ए समस्त व्यतीत ये जो आमर नीति नियम समाजर चालीचलणी विश्वास ये सबू व्यतीत आम बंची पारिबा नहीं। तेणु यही संस्कृति एक संपत्ति नुहे, ताहा एक जीवन बोली कहे। संस्कृति जीवन भूमि हो रही है बोली कहे। तो जीवन एक विफलतार संभावना रूपे जीवन जावतीय प्रयास और प्रेरणा मध्य समाविष्ट भी होता है। यही संस्कृति आम जीवन जावतीय प्रयास एवं प्रेरणा मध्य समाविष्ट होता है। से संस्कृति शब्दर अर्थ व्यापक। से आम ये संस्कृति शब्दर अर्थ आम संस्कृति को जिते अनुशीलन कर संस्कृति शब्द विषय जिते संज्ञा बाहर करवा ताहा निर्भुल भाव में अनेक गुड़े संज्ञा सब बेले बाहर। तेणु शब्दर अर्थ अनेक गुड़े अर्थ बाहर। तेणु ये संस्कृति शब्दर अर्थ व्यापक बोली कही। किंतु ये संस्कृति को आम कौन एक निर्दिष्ट अर्थ रे आबद्ध करने संभव नुहे। संस्कृतिर अर्थ हो केवल यहीटा कहवा संभव हो पार ना, यह हूँ असंभव। संस्कृतिर अर्थ कहवा आमर असंभव। तो ये आम संस्कृति। बर्तमान आम लोक शब्दर अर्थ जानिबा। तो आम लोक संस्कृति कहले आम कौन ए जानीपारा जे लोक संस्कृति कहले आमर देशर संस्कृति कहले से देशर संगीत कला स्थापत्य और बौद्धिकता आदि क्षेत्र में विकास लाभ कर विशेष धरण सौंदर्य को आम बुझी था। पुणी आमर लोक संस्कृति कहले आम लोक मानकर मध्य प्रचलित समस्त चालीचलणी को बुझी था। आम देशर संस्कृति कहले आमर देशर कला स्थापत्य बौद्धिकता आदि को बुझी था। और लोक संस्कृति कहले आम लोक मान मध्य प्रचलित समस्त चालीचलन को बुझी था। यहाँ आमर डिफरेन्स कन्फ्यूज हे ना। पुणी ये समस्त चालीचलणी कहले कौन से सब आम आचार विचार विश्वास बोध न्याय नीति तथा अन्य समस्त सामाजिक गुण गुड़िक यार अंतर्भुक्त। तो संस्कृति एक संपत्ति नुहे, ताहा एक जीवन। तो ये आम लोक शब्दर अर्थ को विश्लेषण करवा लोक शब्दर अर्थ आम जानवा चाहिए। तो लोक शब्दर अर्थ मध्य अत्यंत व्यापक एवं यह प्रधानतः सर्वसाधारण जनता को बुझाई थाए। आम लोक कहले आम मन में गोटे छवि आसो साधारण लोक सर्वसाधारण जनता को आम बुझी था। आ कंध कुल्ह गंड परजा गदबा भूया प्रभृति आदिवासी आरंभ करी आमर पल्ली और नगर अशिक्षित अर्धशिक्षित जनता पर्यंत समस्ते यार अंतर्गत। कहार आमर लोक अंतर्गत ये मान समस्ते होती लोक। आमर क्यों आरंभ करी आमर कंध कुल्ह गंड परजा गदबा भूया आदिवासी पल्ली ठार आरंभ करी पल्ली और नगर अशिक्षित समस्त एम आरंभ करी पल्ली और नगर अशिक्षित और अर्धशिक्षित जनता पर्यंत समस्ते यही समस्त को यही लोक शब्दटी बुझाई थाए। एवं एमानकर संस्कृति को ही लोक संस्कृति कहुई। लोक संस्कृति जो आमर कंध कुल्ह गंड परजा गदबा भूया प्रभृति आदिवासी आरंभ कर पल्ली और नगर अशिक्षित अर्धशिक्षित जनता पर्यंत समस्त यार अंतर्गत। एम संस्कृति को लोक संस्कृति कहुए। जदि
2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏହି ଡେଫିନେସନ୍ଟି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 2 ମାର୍କର ଡେଫିନେସନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଯେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବିଚାର, ବିଶ୍ୱାସବୋଧ, ନ୍ୟାୟ ନୀତି ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାଠୁ ଏଇଟା ଲେଖିବା ବେଶୀ ଭଲ ହେବ। ଲୋକକଳା, ଲୋକସାହିତ୍ୟ, ଲୋକସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକାଚାର ପ୍ରଭୃତି ଜନତାର ସମସ୍ତ କୃତିତ୍ୱକୁ ଘେନି ଏହି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଗଠିତ ଏବଂ ଏହା ନିତ୍ୟ ଜୀବନର ସଂସ୍କୃତି। ତ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ଆମେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ତାହାର ଆଚାର ବିଚାର, ବିଶ୍ୱାସବୋଧ, ନ୍ୟାୟ ନୀତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବା ଲୋକକଳା, ଲୋକସାହିତ୍ୟ, ଲୋକସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକାଚାର ପ୍ରଭୃତି ଜନତାର ସମସ୍ତ କୃତିତ୍ୱ ଘେନି ଏହି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଜୀବନର ସଂସ୍କୃତି। ତ ଅଗ୍ନିପୁରାଣରେ ଏକ ଶ୍ଲୋକରୁ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ବ୍ୟାପକତା ଜାଣି ହୁଏ। ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱର୍ମଶ୍ଚୈବ ଜନଶ୍ଚ ତପ ଏବେଚ ସତ୍ୟଲୋକଶ୍ଚ ସତ୍ୟୈତେ ଲୋକାଶ୍ଚ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପାର୍ଥିବ, ଆନ୍ତରିକ୍ଷ ଓ ଭାବଲୋକ ଭାବରେ ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଭେଦରେ ତ୍ରିବିଧ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗାପେକ୍ଷୀ। ଏମିତି ଏହା ଥିଲା ଆମର ଅଗ୍ନିପୁରାଣର ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଏଠି ଆମର ସଂଯୋଗାପେକ୍ଷୀ। ଲୋକରେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି, ଉପପ୍ଳବ ଓ ବିଯୋଗ ଆଦି କାରଣ ଚତୁଷ୍ଟୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଲୋକରେ ଆମର କେଉଁ ଚାରିଟା ରହିଛି? ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି, ଉପପ୍ଳବ ଓ ବିଯୋଗ ଆଦି କାରଣ। ଏହିସବୁ ଚାରିଟି ଆମର ଲୋକରେ ରହିଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଜନ୍ମର କାରଣ, ବୃଦ୍ଧି ଆପ୍ୟାୟନ, ଉପପ୍ଳବ ଦୁଃଖାଗମ ଏବଂ ବିଯୋଗ ଷଡ଼ଧାତୁର ବିଭାଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ଥାବର ଓ ଜଙ୍ଗମ ଭେଦରେ ଲୋକକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଲୋକର ବିଭାଗ ଦେଖିବା ତ ସ୍ଥାବର ଓ ଜଙ୍ଗମ ଭେଦରେ ଆମେ ଲୋକକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିକୃତି ସହିତ ଲୋକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପୁଣି ଆମର ଆଲୋଚିକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଏକ ଲକ୍ଷଣାର୍ଥକ ପଦ। ଲୋକ ବା ଫୋଲ୍କ ଏକ ଲକ୍ଷଣାର୍ଥକ ପଦ। ବ୍ୟକ୍ତି, ଜନସମୁଦାୟ, ଭୂମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ। ଆମର ଆଲୋଚିକ ପଣ୍ଡା ସେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକ ଏକ ଲକ୍ଷଣାର୍ଥକ ପଦ ବା ଫୋଲ୍କ ଏକ ଲକ୍ଷଣାର୍ଥକ ପଦ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜନସମୁଦାୟ, ଭୂମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ। ତ ଆମ ଆଲୋଚିକା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜନସମୁଦାୟ, ଭୂମଣ୍ଡଳ। ଏହା ହେଉଛି ଆଲୋଚିକା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥରେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜନସମୁଦାୟ ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥାବଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସନିଷ୍ଠ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ଜନସମୁଦାୟକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଲୋକ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହେଲେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜନସମୁଦାୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥାବୋଧ ବିଶ୍ୱାସନିଷ୍ଠ ଆନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରାଚୀନ ଆମର ପୁରାତନ ଯୁଗ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥାବୋଧ ବିଶ୍ୱାସନିଷ୍ଠ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥାବୋଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଆନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବା ଜନସମୁଦାୟକୁ ହିଁ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଧୁନିକ ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏହା ଅପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଧୁନିକ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
नुहे। यह क्यों क्षेत्र में प्रযোज्य? यार पारिभाषिक अर्थ होमर केवल जनसमुदाय नुहे, एक प्राचीन पारंपरिक प्रथाबद्ध विश्वसनीय आंतसंबंध संपन्न जनसमुदाय को ही आमर लोक शब्दर पारिभाषिक अर्थ। पुणी आम ओडिशार लोक संस्कृति कहले एठारे कौन बुझा? ओडिशार लोक संस्कृति कहले एठारे बसवास करुथिबा तीन श्रेणीर आदिवासी कला, साहित्य, संगीत, परंपरा, आचार विचार, चालीचलनी आदि को बुझी था। तो जदि आम ओडिशार लोक संस्कृति कथा जदि आम आलोचना करिबा ताहेले आम ए ओडिशार जो आम तीन श्रेणी रही से विषय आम आलोचना करिबा। पुणी संक्षिप्त आकार तो जो तीन श्रेणी आदिवासी कला, सेमानकर साहित्य, सेमानकर संगीत, परंपरा, आचार विचार, चालीचलनी ए आदि सबको लोक संस्कृति आम कही था। आम ओडिशार लोक संस्कृति आम कही था। तो यही तीन श्रेणी हेले आदिवासी हेले आम प्रथम शबर संप्रदाय, यही माने वास्तव में एठाकार आदिम आदिवासी। प्रथम श्रेणी होती आमर शबर संप्रदाय, से माने प्रकृति यही आमर ओडिशार प्राचीन आदिवासी बा प्राचीन बा आदिम आदिवासी। सेमानक द्वारा ओडिशार आराध्य देवता श्री जगन्नाथ पूजित होते। यही मानक आमर शबर संप्रदाय मानक द्वारा आम ओडिशार आराध्य देवता प्रथम पूजित होते और तापर आसिले आमर द्राविड़ गोष्ठी, सर्वशेष आर्य गोष्ठी आसिले। तो आमर द्वितीय श्रेणी होती आमर द्राविड़ गोष्ठी और तृतीय श्रेणी होती आमर आर्य गोष्ठी। आर्य मैंने एठारे प्रवेश पर जो मैंने से बस्यता स्वीकार कर रहिले से माने ए समय नीचस्तर मनीष भाव में परिचित हेले। तो जिते बेले आर्य मैंने एटा आसिले से समय जो मैंने तांकर बस्यता तांकर सेमानकर बस्यता बा सेमानक द्वारा पराधीन होई रहिले, जीवन सेमानक अधीन रहिले बा आम आर्य मानकर अधीन रहिले, सेमाने समाज रे एक नीचस्तर मनीष भाव में परिचित हेले। सेमाने हेले आमर चमार, पाण, हाड़ी, धोबा, कंडरा आदि यही गोष्ठीर एवं अन्य जो मैंने सेमानकर अधीनता स्वीकार कले नाही अथच पराजय लाभ करी बण पहाड़ आश्रय नेले सेमाने हेले गिरिजन बा आदिवासी भाव में। तो यही गिरिजन बा आदिवासी होती आमर कंध, कोल्ह, भूया आदि यही आमर गिरिजन बा आदिवासी श्रेणीर। यही तीन श्रेणी को कला ठारू आरंभ करी आचार व्यवहार पर्यंत ही ओडिशार लोक संस्कृति। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आम यार परवर्ती विषय आलोचना करिबा।